Coucou tout le monde, salam alaikum. Lyoma غادي نقدم لكم une farce pour mettre soit dans des petits pains, soit dans des feuilles de briques. Ça reste vraiment à votre convenance. C'est vraiment une farce. Donc pour ça, اليوم غادي نقدم لكم واحد لا فارس اللي تقدروا ديروها في البريوات ولا تعمروا به الخبز ولا مهم هادشي كيبقى الاحتياط ديالكم ولا لا كريب تركيه ولا كيما بغيتو. انا هادشي غير كنوري لكم لا فارس. انا عندي هنا واحد المقله تكون سخونه une poêle bien chaude. Je vais mettre de l'huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive, نضيف عليه شويه زيت البلديه, نضيف عليه 300 غرام ديال البصه, 300 g de viande hachée à saisir. Une poêle bien chaude. المقله تكون سخونه باش الفم ديالنا دغيا يتحمر. Moi j'ai pris une cuillère comme ça en bois séparé et une fourchette. انا خديت هاد المعلقه بحال الفرشيطه ديال الخبز. mélange bien. انا كنفضل ندير اللحم هو الاول باش كاع المذاق ديال اللحم غادي يتخانق في المقله. Moi je préconise de commencer par saisir la viande, comme ça vraiment je vais avoir tous les sucs de la viande dans ma poêle. Alors je vais mettre avec du poivron que j'ai coupé juste comme ça, 2 poivrons, انا خديت جوج فلفلات قطعتهم هكا غير صغيورين. عندي بصله كبيره وقطعتها حتى هي غير هكا, un grand oignon mais vraiment j'en ai pris un gros, ou 2 petits. J'ai pris 2 petites courgettes aussi que j'ai coupées comme ça. Ça permet aux enfants de leur faire manger des légumes sans même qu'ils s'en rendent compte. هكا الولاد اللي ما كيبغيوش الخضره غادي ياكلوا الخضره بلا ما يحسوا به. ملي غادي تعمروا بهم لي ساندويتش ديالكم كاع ما غادي تحسوا بلي فيهم الخضره. عندي هنا شويه ديال الشامبينيون, حتى هادشي كيبقى الحياه ديالكم الا بغيتو ديروا شامبينيون ولا ما ديروش. وعندي هنا جوج حزو صغار قطعتهم هكا غير صغيرين باش يطيبوا دغيا. 2 petites carottes vraiment coupées très finement comme ça ils vont cuire rapidement. J'ai pris des champignons aussi, mais ça voilà, ça reste, vous mettez ce que vous voulez en légumes. Donc une fois que notre viande est bien colorée, je vais la retirer. Là j'ai une cuillère à soupe de sel, معلقه كبيره ديال الملحه غادي ناخذ به غير شويه. Là je vais en prendre juste une petite pincée pour saler ma viande. معلقه صغيره ديال الابزار. J'ai une petite cuillère de poivre, pareil j'en prends juste un petit peu pour ma viande. Une petite cuillère de gingembre, معلقه صغيره ديال سكينجبير غادي نحط شويه درت على اللحم. Une petite cuillère aussi de romarin frais et une cuillère d'herbe de Provence. انا درت فيه les herbes de Provence و le romarin frais. وما ننساوش زيت مطيشه وحده. المهم انا خديتها كبيره, une grande tomate que j'ai coupée comme ça pour apporter du jus à notre farce. Donc là ma viande est prête. Je vais la retirer. Je vais pas plus la faire cuire parce que je vais la remettre après avec tous mes légumes. ما غاديش نزيد فيها الخيار علاش مازال غادي نردها مع الخضره ديالي. المهم غادي نردو في هذيك السلافه. Je remets dans mon petit cul de poule. Là je remets un filet d'huile d'olive. هنا غادي نضيف شويه زيت بلديه, نضيف عليه البصله باش تحمرنا. Là je vais faire suer mes oignons avec un petit peu de sel. نزيد عليه شويه الملحه. هذا هكا المهم تبدا تريبي فيها شويه.
Bien sûr, quand vous faites des farces comme ça, il faut les faire refroidir avant de les garnir dans ce que vous avez choisi. هاد الفوشوا تخليوها ضروري تبرد قبل ما ديروها اما في المسمن اما في الخبز اما في البريوات. هادشي كيقول لكم اما الخبز التركي ولا هذيك لي كريب بغريز ديال الترك ولا بغريز ديال الناس هذا كيجي زوين ولا لي كريب روميات كيجيو زوينين حتى هما ميخص ضروري يكون حشوه بارده. Donc cette farce, il faut vraiment qu'elle refroidisse avant de garnir soit vos petits pains, vos msemmen, donc appelés surtout portefeuille en français, les mille trous ou les crêpes, ou les crêpes turques. Ça, je pense que c'est juste une base de farce. Et à vous de garnir, de choisir, on va dire, le contenant. Les épices, c'est pareil. Moi, c'est vraiment, je suis partie sur une petite base. Vous pouvez partir sur du curry, du curcumin, du ras à la note. Ça reste vraiment les épices Colombo. Ça, voilà. C'est comme vous voulez au niveau des épices. Et c'est pareil pour les légumes. Vous mettez vraiment ce que vous voulez en légumes. انا عطيت لكم المقادير ديال العطريه، من نتوما تقدروا ديروا العطريه اللي بغيتو في الحانوت ولا مهم الخرقوم، ديروا اي عطريه بغيتو نتوما واي عشبه واي لقامه بغيتو ديروا فيها كيقصبر معدنوس ولا سيبولات ولا مهم اي عشبه بغيتو ديروا فيها ولا لي خامه اللي بغيتو ديروا فيه. انا هادشي غير مهم ليكزامبل وصافي اللي كنعطي. المهم انا ضفت هاد الفلفله والقرعه باش طيب ونزيد عليه حتى هاد الخيزو حتى هو خصو الوقت. لا جي مي دونك لي زونيون، je fais cuire les oignons, mes courgettes, mes poivrons et je mets aussi les carottes parce que les carottes c'est pareil, il faut un temps de cuisson. Donc là je mets tout mon sel, الملحه كامل ديالي اللي بقى لي، الابزار ديالي اللي بقى، سكينجبير. Donc j'ai mis tout le sel qui me restait, le poivre et le gingembre. Là bien sûr je mélange le tout. Je mets bien sûr l'origan frais et les herbes de Provence maintenant. Les herbes de Provence ou le romarin, excusez-moi, c'est le romarin. Je suis désolée, j'ai mis du romarin, mais on peut mettre de l'origan. Ouais, j'ai mis du romarin frais, j'en profite, j'en ai dans mon jardin. Voilà. غادي نخليها كشي يطيب مزيان. غادي نخليه يكون عنده واحد لا بتيت كولوراسيون. انا درت زيت بلديه الا ما بغيتوش ديروا شويه زبده ولا زيت عادي. Moi j'ai mis de l'huile d'olive bien sûr pour rester un peu dans le côté Provence, côté un peu oriental, mais vous pouvez mettre soit du beurre soit de l'huile d'arachide, il n'y a pas de souci. Moi c'est que j'aime cuisiner avec l'huile d'olive. Là c'est le moyen de faire manger à nos enfants des légumes, parce que souvent les enfants n'aiment pas trop les légumes. Donc là c'est vraiment le moyen de leur faire manger des légumes. انا كندير بزاف ديال الخضره ملي كنعمر الخبز ديالي ولا البريوات ولا اي حاجه باش الاولاد يقدروا ياكلوا حتى هما الخضره. بزاف ديال الاولاد ما كيبغيوش الخضره وانا كنفضل نديرو هكا لداخل ملي كيكون هكا مقطع صغير ولداخل ما كيشوفوش وكياكلوه. المهم بقى ليا غير نضيف عليه هاد المطيشه باش طلقنا شويه د الماء باش الخضره طيب. Là j'ai mis ma tomate, comme ça va nous mettre un peu de jus pour que nos légumes puissent cuire. Voilà. Une fois que tout ça est cuit, mais vraiment cuit, pas croquant, cuit. Bon après ça reste bien sûr, si vous aimez les légumes croquants comme moi, vous pouvez les laisser croquants. Mais comme c'est pour des enfants, vaut mieux vraiment cuire bien correctement tous les légumes. Une fois que tous nos légumes sont cuits, on rajoute bien sûr notre viande déjà pré-cuite. Là je mets mes champignons.
منين المهم يطيب هاد الخضره طيب، منين طيب نيشان باش الولاد ما يشوفوش بك اللي فيها الخضره. منين طيب هاد الشيء كلشي طيب نيشان، عاد نضيف عليه هذاك اللحم اللي طيبت في الاول. وهذاك الساعه منين نضيف عليه اللحم نخليه يلا واحد دقيقه غير باش اللحم ينسم الخضره. وهذاك الساعه نطفي ونديرو شي طبسي ولا ندير عليه فيلم اليمونتير ونديروه في الثلاجه باش يبرد. Donc moi là je vais finir de cuire mes légumes. Une fois que mes légumes sont cuits, mais vraiment cuits, je rajoute ma viande, donc ma viande pré-cuite au début dessus, et là je laisse juste mijoter une petite minute. J'éteins, je filme, je mets dans un cul de poule et je filme au contact et je mets au frais. Il faut vraiment que ce soit froid pour pouvoir s'en servir. Je vous dis à bientôt. Là, sinon ma vidéo elle va être beaucoup trop longue, donc je pourrai pas vous montrer le final, ça va être beaucoup trop long. Malheureusement avec le confinement je peux pas faire une vidéo comme je fais d'habitude, donc et comme je veux pas vous laisser sans rien, je vous donne des petites idées pour faire manger nos enfants, nos petits loulous à la maison, manger équilibré bien sûr. Donc voilà, c'est juste légumes cuits, on rajoute notre viande, on laisse cuire une petite minute et on met au frais. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. إلا عجبتكم هاد الوصفة ما تنساوش تبارطاجيو لايكي وابوني. يلا باي باي.